ते धन्य ते अंध भक्त असे म्हणते पडटा. अंध भक्ताचे दोळे म्हणटा ते कशेच उगडना. पुढे तुमकां आमी लायव्ह दाखयता आणि कसलो तरी थंय तरी आसा. इतलो हांव खुबदां पळयता हे होल हे दोग जाण घाटी पळय त्या भायले न्हंय तर पडले हांव कित्याक पावस येतालो लोक पडूच ना बरें मागीर हांवें कितें केलें काय काटे बाबा म्हटलें हांव म्हणटा सर हे बेगीन जावंक जाय काम ते लोक पडोंक शकता हे पळय पांय पडोंक शकता त्या व्हण्यान पडलो काय ते थंय जाला आमी मातशें जालें मातशें न्हू पावसान मातशें थंडे सर मातशें प्लीज मातशें आं सर जावूंक जाय सगळें होल हे बेंक्याचो होल पांय मोडात न्हू मागीर मुखेलमंत्र्याचे खड्डेमुक्त रस्ते आता रस्तेमुक्त खड्ड्यांत रुपांतरीत जाला. म्हापशा वाठारांत आमदार उदरगत जाता म्हण सांगता खरें, पूण म्हापशेकारांनी वाठारांत उदरगत ही पळोवंकच ना खंय. म्हापशेचे खड्डे लोकांक त्रासान घालपाक लागल्यात. समाज वावुरपी संजय बर्डे येता त्या सोमारा हो रस्तो दुरुस्त करतलो खंय. ताणें सरकाराक शिटकावणी दिली. म्हापशा शहर आहा न्हू त्या शहराच्या एका लेनीन जे आमचे लक्ष्मी बसी सर्वीस जे बरी रावताले ते एरियेर आसा आपोलो फार्मास आसा थंयसर काल कितें जालें तो आमचो बांगडी तेजो हांगा पांय पडलो. एक्चुली पयलीं एक्सिडंट जाल्लो ताका ते खूब दुखो लागले. हांगा जो वणको जो आसा न्हू वयतालो फार्मासीन तो पांय ट्विस्ट जालो ताका ऑपरेशन करचें पडलें. सो हांगा आमकां सांगपाचें कितें आहा आमकां गोंयचो मुख्यमंत्री डेली सांगतालो की तुमकां भिवपाची गरज ना म्हणून गोंयकारांक सांगतालो. आनी 2 वर्सां पयलीं तेणी आमकां गोंयच्या आमच्या जनतेक कितें सांगलेलें की रस्त्यार एकूय खड्डो उरचो ना म्हणून. तेन्ना हांव मुख्यमंत्र्याक हो खड्डो दाखोवंक करता वृंदावन हॉटेलाच्या तोंडा समोर जे हांगा आमचे म्हापशेचे लोक हांगा उमेदीन हांगा च्या घेवपाक येता कोण जेवपाक वयता हॉटेलांनी एक तांकां 2 म्हयन्या पयलीं सांगलेलें की हांगा रस्त्याक हो लेन जे आसा न्हू कोण हांगा लक्ष घालिना. एक्चुली हो रस्तो आमी म्युन्सिपाल्टीक पडटा म्हणूंक शकना. हो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो आसा PWDीक पडटा हो रस्तो. आमी मागता की हे जे खड्डे जे आसात हे मुख्यमंत्र्याचे मतदारसंघात ना हे म्हापशाच मतदारसंघात कित्याक लागून आसा हे आमी आयज स्पश्ट करपाक करता की हांगासले बेगीतल्या बेगीन जो रस्तो जो आसा आतां हांव पावसान म्हणटा म्हणूंक शकना. आमकां आतां पावस सोंपल्या उपरांत करचें पडटलें. हे आतां म्युन्सिपाल्टी कडेन मागता हांव PWD कडेन मागता एटलिस्ट रबर स्टोन घालून गुणे घालून हेका लेवल करपाचें मागता. जर तेंच्यांनी जर करूंक ना जाल्यार हांव 2 दिसांनी हांव करतलो. आनी म्हापशेच्या आमदाराकूय सांगता की आयज तूं म्हापशान जे रस्ते जे आसा न्हू हे खंय खंय खड्डे पडलेले आसा न्ही आतां कोण तरी हांगा इलेक्शनाक उबे रावतात कोण तरी तयारी करतात कळ्ळें. आमकां केस आसलेले मनीस जाय काय खड्डे आसलेले मनीस जाय गोंयांत तुमी आमी समजून घेयात. रस्त्यारूय खड्डे आसलेले जाय काय जे प्रतिनिधित्व करता तसले खड्डे जाय आमकां तसले खड्डे नाका जे म्हापशान जे कोण काम करणारे जे माझे सगळे बरे केस आसा तसलेच आमकां मनीस म्हापशान जाय म्हणून मागता. कांय वर्सां आदीं मुखेलमंत्र्यान खड्डेमुक्त रस्त्यांचे उतर दिल्ले पूण अजूनय ते अस्तित्वान येवंक ना. ह्या पेड्ड्यार रस्त्यांक लागून साबार जाणांचे जीव लेगीत गेल्यात. लोकांक फकत आश्वासनाच मेळटा. संजय बर्डेन म्हापशेकारांचे दुखडे दाखोवन दिवन सरकाराक धारेर धरले. येता ते सोमारा एका हात घालतलो मागीर सांगू नाका आमी परमिशनाची गरज नासता. एक्चुली हांव सांगपाक गेल्यार कितें लोकांक कळपाक जाय हांगा जी गोष्ट जाय ही जाय आनी सरकारान आमकां करून दिवंक जाय मागता. कितलो खड्डो आहा तो 1 फूट भितर आसा ती आनी हाफ मिटर पावणे एक 70-75 सेंटीमीटर रूंद आसा 1.5 मिटर लांब गेल्लो आसा. कित्याक लागून हो मेन जंक्शनासून सकयल देंवलेलो आसा ताका लागून आमी हो मुद्दम केल्लो आसा. तुझ्या हेचो तुवेंच करून घेतला मागीर म्युन्सिपाल्टीक सांगलेले म्युन्सिपाल्टी खंय येता तुका सांगलें मरे म्युन्सिपाल्टी येत ना म्हणून येत ना न्हय पयशे फक्त घेतात. पयशे भरूंक जाय वर्साचे पयशे भरूंक जाय त्याचो बाबा बुरक पडला मागेच जाल्यार गुन्हे घालता तेणी घालता. मागीर आनी फाटल्या मुतारी पळय जाल्या ती मुतारी पळय जाला घाण ती वराना ते घाण बोक मारता ती शाळेनी हॉटेलाचो तेजो कस्टमर येयलो बुकींग करपाक ट्रेनीचे कसले म्हूण मच्छरी आहा भितर ते शाळेनी.
गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.